डुगुल देखा डुगुल हरे कृष्ण डुगुल बाबू लागनी तू लागिले माने से भाई तो मजा लगुच कि रे देखी दू कौन करू देखा से तो ता दादा से दादा से लगुच ये बड़ा दादा से सान दादा भल लगुच बढ़िया लगुच ठंडा पानी रे कुंडे बसी गाधाए कुंडे बसी गाधाए कि भारी मन लगुच कि रे डुगुल 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 आमर डुगुल रे डुगुल खा लंडा हम सरीगला सरीगला कौन मालिश भारी देख कौन मुझे मालिश कर सरीगला राधे राधे सरुआ का सब तक सरले जना पड़ो कौन हो कौन नहीं ना ब्राइटनेस दो ना ब्राइटनेस मोर ये कम दिया मोर जो ये ना कि लाइट स्टार्ट है गला रे डुगुल लंडा हो रे बाबू मुंड काढ़ तो मझे मुंडटा कहीं पुरच ये ठिया मुझे कौन ठिया प्रभु फोन टाणी कैमरामैन है बोले बिल्कुल जदि एमती हे बिल्कुल नंडा करनी पिला निजे अपरिष्कार रखियो मणि हम कौन है ता मुंडरे घिमिरी फिमिरी हेतियो से त रांपी हे से हुए तू से वो से कथा फली सब फली जाऊ मा ता पुअर आइला कहबनी कहबनी तो आ ये मणिटा को आमी कहबी तो काई मणि रुकजोनी हां काई रुकजोनी मुंड मुंड परिष्कार रख तम घर जोटी मो घर से कौन हला हम नियाली है दियाली आबे दियाली दे दियाली हर हमर पाखर 20 किलोमीटर मात्र कते कोन नियाली पहंगा ता आहुरी पाख 10 किलोमीटर पहंगा ता आहुरी पाख हमर करीब 10 किलोमीटर जगत सारा गाँव की पीछे गामछा के तले तो कहे राधे राधे डुगुल काट लंडा हे गला हमर डुगुल ए कौन कौन ही तो बाजा 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 बजी सब
ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଭଲ ଛୁଆଟା ତୁ ତାକୁ ଦେଖ ଯାଉ ସିଏ କାଲି ହେଲେ ଆର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। अरे नेगड़ा ସରିଗଲା ए नेगड़ा ଏତେ ଜୋର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି ଓଠ ପଟେଇଲେ बुझा बुझा ताकू जे कांदीला दम पट ଓଲଟେନି ଏ ଡୁଗୁଲ ହେଲା ଲଣ୍ଡା बजा 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 आ बाजा बजा 10 मिनट 15 मिनट खंडे भिडियो ହେଲା କଣ କରି ଟିକେଟି କରୁ ନା ପୁରା ସିଏ କହିଲା ପୁରା କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା କରି ଫାଷ୍ଟ ଇଏ କରିଦବ ପୁଣି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କରିବ ଅଧା ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ। ସିଏ ତାର କାଟିକି ଏଡିଟ୍ କରିଥାଉ ତୁ କାହିଁ ଇଏ କରିବି ତେବେ ଏଇଟା କଲନି ସେଇଟା କଲନି ପଛରେ ଏ ଡୁଗୁଲ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କେମିତି ଆଗରେ ଦେଖିବେ ସେଟା ଅଛି ହଉ ଆଉ ତାକୁ କାନ୍ଦୁ ଦେବି ହଁ ନାଇଁ ତ ଛିଡ଼େଇ ଦେବ କାମୁଡ଼ି ପାଟିରେ ପୁରେଇବ ଯାଉ ନହେଲେ ତାର ତ କିଛି ହେଇନି ଯେ ସଫା କରିଥିଲି ଯାଇକିରି ହଉ ଏମିତି ଗଲା ହେଲା सब कम थे कि ने ଭଲ କରୁଛୁ ରେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ମଳି ରହିବ ସେ ବୋଟଲ ଧରିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଶୁଭ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ପୁଣି ପାଟିରେ ପୁରେ ହଁ ହାତ ତୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବୁ କହ ମୁଁ ତତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବି ଦାନ୍ତ ତ ଉଠିଲାନି ଆଉ କାମୁଡ଼ିବ କଣ ଅଇକା ଦାନ୍ତ ଉଠି ସାରିଦେଲେ ଫାଳେ ଫାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ କହିବି ବଡ଼ ହେଲେ କହିବି ତୁ କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ବୋଲି ଆ ଯା ଆରେ ତୁ ଧରୁନୁ ସିଏ ଏକା ଧରିଲା ତାକୁ ତୁ ଧର ନାଇଁ ସେ ତଳେ ବଇଛି କେମିତି ସେ କଥା ଧରା ଧରି କେମିତି ସଇଲା ସେ କଥା କଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏତିକ କରେଇ ଦବ ଦବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚାଲିଛି ନହେଲେ ଆମ ଝାଟ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ସେ ସରେ ହଁ देखियो ना ଛୁଆଟା ଗଲା ସିଏ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ମୋବାଇଲ ବାହାର ବି କାଢିଦେଲା ବୁଝିଲୁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ତାର କାଟି ସାରିଲାଣି ବଢିଆ କଣ ଆମର ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନୁହଁ ସେ କେମିତି ରହିଲା ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ଯାଉ ओके डुगुल डुगुल फाइनल लुक देख टे देखे तुम सईला बोली कालु देखे देखे मुहाटा मुहाटा ये कौन